Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cuisine Firdaous. Aujourd'hui, je viens pour vous faire le fameux dessert turc كنافة. السلام عليكم، لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناة مطبخ فردوس. اليوم ان شاء الله جيت باش ندير لكم ديسير تركي اللي كاع الناس بغاوه وتيعشقوه، هو الكنافة. ان شاء الله غادي نبداو بالمقادير. Maintenant on va passer aux ingrédients. غادي دابا ندوزو للمقادير ديال هاد الكنافة. On va passer aux ingrédients du dessert كنافة. Alors là, on aura besoin de كدايف cheveux d'ange. هنا غادي نحتاج الكدايف هكا، تيكون رقيق بحال هكا، تيكون موجود بحال لي cheveux d'ange. J'aurai aussi besoin de beurre fondu, un peu de beurre fondu. هنا غادي نحتاج واحد شويه ديال الزبده مذوبه. Là, j'aurai besoin de 2 mozzarella râpés. نحتاج الموتزاريلا جوجات محكوكين بحال هكا. دابا ان شاء الله غادي نبدا بالشربات. هي الاولى. D'abord, je vais commencer par préparer le sirop. Donc là, j'aurai besoin d'un verre de sucre en poudre pour 2 verres d'eau et une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. هاد الشربات غادي نحتاج ليها كما تتشوفوا كاس ديال السكر سنيده، وهنايا 2 كيسان بحال هكا ديال الماء صافي، وواحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر، ومعلقه كبيره ديال الحامض. Je vais bien mélanger le mélange, le sucre et l'eau, la fleur d'oranger et le jus de citron, et je vais le mettre sur feu doux jusqu'à que mon sucre fonde comme il faut. صافي دابا هاد الخليط هذا ديال الشربات غادي نديروه على النار غير بشويه حتى يذوب لينا داك السكر وداك الماء زهر وداك العصير ديال الحامض. Maintenant, je vais commencer par couper les cheveux d'ange. دابا غادي نبدا نقطع هاد الكدايف هذا. خصنا ضروري نقطعوه رقيق. C'est obligatoire pour découper les cheveux d'ange pour que ça nous fasse un dessert bien proportionné. Je vais continuer à couper petit à petit jusqu'à que je finis et je reviens vers vous. غادي نبقى نقطع في هاد الكدايف غير بشويه بشويه حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. Maintenant que c'est bien coupé, comme vous voyez, je les sépare. دابا ملي قطعتهم تنفرق هذوك الشعيرات. Je vais rajouter le peu de beurre fondu à ma préparation. ودابا غادي نزيد هاد شويه ديال الزبده مذوبه. Je vais mélanger. دابا غادي نخلط. Ce dessert est vraiment très bon. تيجي زوين تبارك الله ديال التركيين. C'est un dessert turc qui est vraiment très bon. Maintenant, je vais prendre une poêle comme celle-ci ou ce que vous avez.
دابا غادي نهز واحد المقله بحال هادي. Je vais mettre du beurre. غادي ندير الزبده هاد المقله باش تحمر لينا هذيك الكدايف من التحت وباش ما تلصقش لينا. تنديروا ليها الزبده. On met du beurre pour que nos cadaïfs collent pas et pour qu'ils dorent comme il faut. Maintenant, j'ai commencé à étaler les cadaïfs dans la poêle. دابا هاني بديت تندير في هاد لي شوفو دانج على المقله ديالي كوم سوسي بحال هاد الطريقه. J'essaye de bien aplatir pour que ça fasse bien droit. تنحاول نبرك مزيان باش تجيني كلها مقاده. Une fois mes cadaïfs sont bien étalés dans ma poêle, دابا فاش هاد لي شوفو دانج مقادين مزيان في المقله, je vais y ajouter mon fromage, ma mozzarella. دابا غادي نزيد الفرماج الموتزاريلا. Je vais rajouter une deuxième couche de cadaïf sur ma mozzarella. غادي نزيد هذيك الكدايف على الموتزاريلا من الفوق كوش تانية. J'ai pris une assiette plate et j'essaye de bien aplatir. زيت واحد الطبسيل بحال هكايا بلا وتنحاول باش نبرك مزيان باش تجي شاده بلاصتها في المقله. On appuie bien comme il faut. Maintenant, je vais la mettre à cuire de 7 à 10 minutes à feu doux. دابا غادي نديها نطيبها 7 حتى ل 10 دقائق على نار مهيله. Une cuillère en bois, on essaye de faire le contour pour que ça fasse tout droit. تنحاولوا نديروا الجناب بواحد المعلقه بحال هكا ديال الخشب باش تجينا مقاده كلها. On essaye de bien tourner pour que ça dore de tous les côtés. تنحاولوا ندوروا هاد المقله ديالتنا باش تجي حمراء من كل جهه. Là maintenant je vais la retourner. دابا غادي نقلبها. غنجيب شي حاجه طلا بحال هكا هاهي محمره مزيان. Une fois qu'elle a doré des deux côtés, دابا ملي تحمرات ليا من الفوق ومن التحت غادي نزيد عليها هاد الشربات اللي وجدت. Je vais rajouter le sirop que j'ai fait avec vous. غادي نخليها واحد دقيقه حتى تشرب شويه ونحيدها من فوق النار. سي بون مون كونيفي اي بري. صافي ها الكونيفي ديالي وجد. ما بقى ليا غير نزوقو بشويه ديال البيستاش. Il me reste juste à le décorer avec un petit peu de pistache. Et voilà le résultat final de mon kunefe. Il est prêt.
ها الشكل النهائي ديال الكنافه كيف تيجي غزال. Suivez les étapes, vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide et c'est vraiment un dessert très bon. Je vais couper avec vous un morceau. غادي نقطع معاكم واحد شويه. Et voilà la fin, ce que ça donne. Vraiment, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment très simple, très rapide et très délicieux. صافي دابا انا قطعته كما تتشوفوا تيجي زوين الشكل ديالو ومذاق ما شاء الله ما نقولش لكم. تنتمنىكم تجربوه ان شاء الله. ساهل ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه. تنشكركم بزاف وما تنساوش تلايكيو وتابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. تنشكركم بزاف. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.